मोहब्बत समझ में नहीं आ सकती बच्चे को, नहीं आ सकती ना। क्रिएटर भी खुदा क्या करता है, इस पूरी कायनात में एक सिस्टम बाप और माँ की शक्ल में रख देता है। बाप और माँ की शक्ल, क्या ये क्रिएटर है? नहीं, एक्चुअल क्रिएटर नहीं है ये तो कंटेनर है। देखिए मैंने आयत पढ़ी थी ना आपके सामने, कहां से बनता है? सुलालतुम मिन तीन से बनता है। जो इंसान बनता है वो तो तीन से जाके बनता है, उसका एक एक्सट्रैक्ट, जमीन का एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, किसके जरिए? इन फलों के जरिए, ठीक है, इन दरख्तों के जरिए। ये आप खाते हैं तो नुत्फा बन जाता है। भाई आपने तो क्रिएट नहीं किया है नुत्फा, कुरान की आयत है, मैं आयतों में नहीं जा रहा, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप कंटेनर है, आप सिर्फ एक कंटेनर है, एक मशीन है जिसमें से एक चीज गुजर रही है, गुजर के इधर से जो आउटपुट हुआ बच्चा, इधर से सुलालतुम मिन तीन, इधर से निकला, इधर से क्या कहते हैं उसमें रूह आई, आउटपुट बच्चा। यानी इस फैक्ट्री के अंदर इनपुट ये है सुलालतुम मिन तीन है और आउटपुट जो है वो बच्चा है। आप सिर्फ कंटेनर है, लेकिन बाहर क्रिएटर है इसी लेवल पे, बहुत ही शॉर्ट लेवल पर। रियल क्रिएटर नहीं है, नहीं है ना रियल क्रिएटर। खुदा ये बताना चाहता है, जितने माँ बाप है अपने दिल से पूछे, बच्चे नहीं समझ सकते, बच्चे असलन से नहीं समझ सकते, जब तक माँ बाप नहीं बनेंगे नहीं समझ सकते। आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? सबसे ज्यादा आपको किससे मोहब्बत? पैसे से, शोहरत से, या अपनी औलाद से, अपनी सेहत से या बच्चे की सेहत से? किस पे आप सबसे ज्यादा तड़पते हैं? बच्चे से। किसके लिए आप पूरी एफर्ट करते हैं? बच्चे से। हद तक किसके लिए आप पूरी बेईमानियां करते हैं? बच्चे के लिए। मोहब्बत कितनी है आप देखिए, नेचुरल मोहब्बत है। खुदा ने ये बताना था, तुम सोचो ये आर्टिफिशियल कंटेनर जिसमें से सिर्फ एक चीज गुजरी है, इसको इतनी मोहब्बत है। इसीलिए मैंने अर्ज किया था आपको, तो सोचो खुदा जो असली क्रिएटर है उसको कितनी मोहब्बत होगी। एक क्रिएटर, ये एक लैब है इस पूरी दुनिया के अंदर, उसको कितनी मोहब्बत। इसलिए मैंने आपके सामने कहा था, पैगंबर ने, मैं आप रिपीट नहीं करूंगा वो तमाम चीजें, सिर्फ नए जो लोग आए उनके लिए, ताकि वो समझ सके उस कॉन्सेप्ट को। पैगंबर ने अपने उस बैटल में रोक कर यही तो कहा था ना कि खुदा को इस माँ से, अपनी मखलूकात से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत। अब समझ में आएगा, हर जगह पे जो खुदा कहता है बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ, रहमान रहीम हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर जगह पे क्या कहेगा? इन्नल्लाह लरऊफुल इबाद, अपने इबाद पे रऊफ है। कहीं उसने ये नहीं कहेगा, कहीं ये नहीं कहेगा कि अल्लाह जो है अपने इबाद पे मुंतकिम है, उनके लिए अजाब है, नहीं, ये नहीं कहता। जिस चीज को वो श्योर कहता है वो रहमान हो, रहीम हो, मोहब्बत कर, मोहब्बत, शदीद मोहब्बत करने वाला। देखिए समझ में आया? अब माँ बाप को एक पता चला कि मोहब्बत, दूसरी इस बच्चे को कैसे पता चले एक तो असली मोहब्बत क्या होती है? बेलॉस। देखिए ये मोहब्बत बेलॉस, सारी बातें मोहब्बतें कुछ ना कुछ उसमें फायदा है। हस्बैंड को वाइफ से मोहब्बत, भाई एक कोई ना कोई एक दूसरा फायदा है, ठीक है, चाहे वो एक सिक्योरिटी का एहसास, चाहे वो एक खूबसूरती का, इसी चीज का भी एक फायदा है, ठीक है, एक जिंदगी गुजारना साथ, ठीक है। दोस्तों की मोहब्बत कोई ना कोई फायदा, कोई सिमिलैरिटी उसका कोई। बेलॉस तरीन मोहब्बत किसकी है? माँ बाप की बच्चे के लिए, माँ बाप की बच्चे के लिए। पता चला खुदा की भी बेलॉस है, क्रिएटर है ना, क्रिएटर है। अच्छा दूसरा क्या फायदा? ये बच्चा, ये जो बच्चे खुदा ने इंतजाम किया इस कायनात, इस बच्चे को खुदा तो नजर आने वाला नहीं है, ये अबूदियत कहां से सीखे? अबूदियत कहां से सीखे? देखिए कुरान की, मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट को समझने को अजीब क्या कहते होगा, खुदा के साथ शिर्क ना करो, अपने वालिदैन की इताअत करो, खुदा के साथ शिर्क ना करो, फौरन का अपने वालिदैन की इताअत करो। अल्लामा तबारक ने इसमें पूरा हाशिया लिखा है कि बाबा ये खुदा ने अपनी तौहीद के साथ माँ बाप को साथ लेके आया है, साथ क्यों रखा है? यानी खुदा की तौहीद के बाद सबसे बड़ी इबादत माँ बाप का एहतराम है, माँ बाप की अबूदियत है। क्यों? क्योंकि ये अबूदियत आपको खुदा की अबूदियत सिखाएगी। देखिए मैं आपके सामने, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं यहां पर कोई एक भी जुमला किताबत वाला नहीं कर, जो आपके सामने बयान करूं, रियलिटीज बयान करूं, हर चीज के पीछे एक प्रूफ रखता हूं। देखिए आप इमाम के पास आइए, बच्चों की तरबियत के अंदर आप आइए, बच्चों की तरबियत में आप क्या देखते हैं? बच्चों की तरबियत में आते हैं तो इमाम क्या फरमाते हैं? एक सलावत करो, पैगंबर फरमाते हैं अल वलदो, जो बच्चा है, सैयदुन सबअ सनीन, ये सैयद है 7 साल का, ठीक है, क्योंकि अभी तो इसमें वो अब्द वाली चक्कर नहीं है, अभी तो ये परवान चढ़ा है, 7 साल तक इसकी
یہ سید ہے, یعنی کہ اس کو کوئی, سید سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی کام کاج, کوئی رسپانسبلٹی نہیں دینی, اس پہ امر و نہی بھی نہیں کرنا چاہتا. البتہ ایسا سید نہیں ہے جو بگڑا ہو, یہ سردار ایسا بادشاہ نہیں ہے. ایسا سید سے مراد صرف وہ والا سید نہیں جو سادات, یہاں سید سے مراد یعنی یہ حکمران ہے, یہ حکمران ہے. ایسا حکمران نہیں, یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی پیغمبر نے کہا تھا بچہ 7 سال تک سید ہے, اب یہ آئے امام مالک میں کرسیاں توڑے اس پہ چڑھ جاتا, بس سید ہے بادشاہ, اتنے سارے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں کیا مسئلہ ہوگا. نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا. یعنی یہ سید ہے, اب ماں باپ اپنے گھر کے لیے بابا, یا اپنے جب میری بہنوں کے لیے, سمجھے نا, ان کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, کہ یہاں پر آپ یہ خیال رکھیے یہ سید ہے, اس کو زیادہ روک ٹوک نہیں کرنی. یہ نہیں کہ آپ نے اپنا گھر سجایا, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی قیمتی جو ہے آپ نے چیزیں رکھنی, بچے کو آپ کہہ رہے ہیں 7 سال کا بچہ ہوا نہیں, ارے آنا بھاگو, ارے آنا کودو, ارے یہ اتنا نہ کیجیے, اس کو اتنا امر نہیں نہ کیجیے. آپ اپنی یہ پوری کائنات سمیٹ کے اوپر رکھ دیجیے جو اس کی ایکسس سے باہر ہو, تاکہ یہ اس پہ زیادہ اگر آپ اس پہ ڈانٹیں پلٹائیں گی تو اس کی شخصیت میں کمی آ جائے گی. یہ صحیح ہے, نہ کہ آپ کسی کمیونٹی سینٹر میں لا کے بچوں کو کہیں آپ کو آزادی ہے, جائیے آپ 2-3 پلیٹیں توڑیے, 2-3 کیا کہتے ہیں بچوں کے جو ہے لڑیے, یہ نہیں, یہ والا صحیح ہے. اب پیغمبر نے کہا دیکھیے 7 سال تک یہ والا طریقہ ہے. اس کے بعد کیا ہے, وَعَبْدٌ 7 سنین, دیکھیے اب عبد 7 سنین, اگلے 7 سال وہ عبد ہے, یعنی اب اس کو عبودیت سکھانا پڑا, اس کو عبودیت سکھانی ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا, یعبدون کے معنی عبادت نہیں ہے, عبودیت ہے, سرویٹیوڈ ہے. In the next 7 years phase, this is the time when you have to teach him servitude, عبودیت. یعنی عبودیت کیا. اور دیکھیے یہ میں آج آپ کے سامنے جو والدین ہیں, میں ان کو ایک چیز دے کے جا رہا ہوں, اس کو دیکھ لیجیے گا. میں ہر شہر میں جاتا ہوں, اور میں بڑے دوسرے شہروں میں رہ چکا ہوں جو پرانے شہر ہیں, جن کے اندر یوتھ بڑی ہو چکی ہے اور وہ ماں باپ کے اس سے آؤٹ ہے. یہ میں آپ کے سامنے جو مشکل ہے آج کے آپ کے زمانے کی, میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ سے محبت ہے اس میں. 7 سنین یہ عبد ہے, یعنی کہ اس کو تمام آداب سکھائے جائیں گے, اس کو طور طریقے سکھائے جائیں گے. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مار پیٹ کے سکھائے جائیں گے, آپ نے ساری ایفرٹ اس پہ لگانی ہے کہ اس کو طور طریقے سکھائے جائیں, اس کو سکھایا جائے ادب کیا ہوتا ہے, عبودیت کیا ہوتی ہے. یعنی اب آپ آقا ہیں, اب آپ رب ہیں, اور یہ عبد ہے. اس کو کہنا مانا, اس کو سکھانا ہے کہ کہنا کس طرح مانا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ 7 سال والا یہ پورشن جو چل رہا ہے, اس کے بعد یہ بالغ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی خواتین کے سلسلے میں پڑھیے گا وہاں پر کہ بھئی وہ تو 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ تھوڑا سا پورشن ہے. اب یہ بالغ ہوگا, جب بالغ ہوگا اب یہ عبادت کر سکے گا. اچھا اب ہمارے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, بلکہ اس سوسائٹی میں نہیں, that's happening in the all over the world right now. This phenomena is going on all over the world because of the capitalism. What that phenomena is right now. Right now, if you look around everywhere, and I'm sharing this with English so that the children can understand what the problem with the current society is. The current society is talking about only pleasure and fun. And these movies, since their business, everything here is to sell. Right? Everything here is for sale. Again, it's not that Hollywood, some director thought that, oh, I'm so worried about On and all those other children, they're living in Dublin, that they are bored, I have to create a nice movie for them. Right? All Ali, Hassan, Hussein, they're so sad, and I'm going to make a nice movie for them so they can be happy. That's not their purpose. That's not their purpose. They are not worried about you. All they are worried, I'm going to make a movie, I'm going to make a cartoon, so you're going to buy it. You will love it and you're going to buy it. You're going to tell your dad, Dad, I'm going to see this movie. I definitely need to watch this cartoon. I don't want to play this game. And by default, human is like, I need to have my desire to. All آپ جتنی بھی آج کی کارٹون اور موویاں دیکھ لیں, سب میں دیکھ لیجیے آپ کو, اس میں کیا سکھایا جاتا ہے, میسج کیا آتا ہے, the child is right all the time. Dad and mother and father, they are wrong. You'll see, notice that. Even from that this chicken that small chick used to say, oh, my dad, he can't trust me, he can't even believe me, right? In the end, mother and father, they are like, they're wrong. That's one of the messages coming from cartoons. Now they are growing up with this. And they are growing up, I wish. I wish. I want that. I need fun. I'm bored. Believe me, I noticed that. I am bored, and all of you who came from the
so-called third world country, you can assure, you can prove them, we didn't have this thing, I am bored. We didn't have this thing in our board, right? Kashmir mein tha ya aapke mein kahin aur tha, I am bored. No, there was no such thing, I am bored. Boredom means you have to have fun. So the capitalist society is telling you, you have to have fun all the time. You have to have desires to be fulfilled. Now when this child gonna cross his 14th year, and he is not teaching, he is not going through this, how to control the desire. How to control the desire. And then you will come after 21 years and says, Maulana, my son, I don't know what's going on. He cannot come to the center. Because for the last, you didn't teach him in the 7 years Abudiyya. You didn't teach him how to control. Even this Western scholar right now, Western scholar, go search on internet, marshmallow effect. Marshmallow effect, they say what they do, you need a marshmallow, right? You want to eat it one. They will give you one marshmallow, they will give a child one marshmallow, and the second one says, alright, wait. He wants right now, he says, no, not now. So they study on this thing. If they control this desire, alright, after a while I'm going to give you the second marshmallow. Then they study this child who know how to control his desire. When he grows up, he is a successful person. Please recite us out. So this is the world we are living. Is dunya mein hum reh rahe hain. That's the world we are living. That's very dangerous world. And this effect is going all over the world. ये मुश्किल मसला है हमारे साथ. हम इस चीज को समझें. हम अक्सर इस चीज से करते हैं, हमारा बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर होता है. बल्कि कोई कभी किसी ने कहा, अरे मौलाना उस बच्चे ने वो गंदा लफ्ज कह दिया. हाँ बाबा, what? This is not as bad as which we are not even paying attention. This child all the time, I want that, I want that, I want that. This I want is more poisonous than using one or two bad words from his mouth. Please recite the salah. I'm not saying that you have to do some like कोई सख्ती से आप करें, प्यार से उसको कंट्रोल करें, डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखें, ताकि उसको पता चले. मेरे पास फुर्सत नहीं, आज थोड़ी सी स्पीच भी लंबी हो जाएगी, वरना मैं अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा से जो मकतूब नामा पहला अमीरुल मोमिनीन लिखा था, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊं. वो आपके सामने पढ़ के सुनाता कि वो अपने यानी किस तरीके से जवान को मुखातिब कर रहे हैं कि तुम्हारा जवान तुम हो क्या, यानी तुम इस दुनिया में रह रहे हो कोई फन, ये फन के लिए दुनिया में. देखिए, ये इस रियलिटी को समझ जाइए, अपने जहन में इसको ट्यून कर लीजिए. हम बहुत ज्यादा इस पे होते हैं कि इंटरनेट की वेबसाइट को हम जो है उसको सेंसर कर दें, उसको फिल्टर कर दें, कोई टीवी कर दें. उसके अलावा बच्चा हमारा जो चाहे, बच्चे ने कहा ये चीज चाहिए, कर लो बेटा लो. हम इस चीज में, और आज के साइकोलॉजिकल जो वो लोग हैं जो इसी तुझे पढ़े, वो कहेंगे हाँ दीजिए कोई मसला नहीं, ये सबसे बड़ा डेंजर है. और मैं आपके सामने मार्शमेलो इफेक्ट बता दीजिए. ये हो गया. आइए, तो अब समझ में आया माँ बाप का जो ट्रायल है वो किस लिए है. खुदा ने ये जो डिजाइन किया है इस पूरी कायनात में, एक को माँ बनाया, एक को बाप बनाया, एक को बच्चा बनाया. खुदा चाहता है एक दरख्त से पौधा निकलता, तो इंसान बन जाता, खटक से नीचे आता, मैं इंसान, और ये चलती है, दूसरा चला, तीसरा चला, इस तरह कर सकते. खुदा कादिर हर चीज के ऊपर, लेकिन खुदा ने ये जो पूरा सिस्टम बनाया उसकी वजह ये थी. एक सलावत कर. मैं माफी चाहता हूँ, आज मजलिस थोड़ी लंबी हो रही. मैं चाह रहा हूँ इनको 3 दिनों में इस टॉपिक को खत्म कर सकता हूँ, हालांकि मुझे मालूम है खत्म नहीं होगा, लेकिन जितने इसमें मैं कोशिश करूंगा खत्म हो जाए, ताकि एक मैसेज हमारे पास आ सके, हमारे हाथ में कुछ आ सके. अब आइए दूसरी चीज के ऊपर, हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ का भी यही था. मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की क्या जरूरत थी? हस्बैंड वाइफ जो है उसकी जगह मैंने कहा था ना, आप एक दरख्त को हाथ लगाते, बिस्मिल्लाह पढ़ते, एक खटम से एक पौधा निकलता, उससे बच्चा होता. आप ही का है, आपका दरख्त है ये, नहीं किसी और का दरख्त है. आप फादर हैं, एक बच्चा निकला है, आपने उसको परवान चढ़ाया, भाई मेरा बेटा है, मेरे दरख्त से हुआ है, मेरे दरख्त से हुआ है, ये कर लेते खुदा? नहीं. खुदा ने कहा नहीं. एक हस्बैंड और वाइफ. अच्छा, दो हस्बैंड क्या कहते हैं, चाहते एक वैसे? नहीं, ये भी नहीं होगा. यानी दो मर्द क्या कहते हैं, दो औरतें? नहीं, ये भी नहीं होगा. एक मर्द एक औरत. क्यों? पहले तो डिजाइन है कि भाई इसको, इस बच्चे को एक नरम गरम, एक इमोशंस वाली पर्सनालिटी चाहिए और एक सख्त चाहिए.
یعنی اس کو ایک سہارا چاہیے مضبوط اور ایک ایموشنل چاہیے, ایک نرم زمین چاہیے جس کے اندر یہ نرم اور ایموشنز کے اندر محبت کے ساتھ پڑھ سکے. ایک تو یہ ریزن. دوسری ریزن کیا, چلیں یہ تو بچے کی نگاہ سے ہو گیا, آپس کی نگاہ سے بھی تو دیکھیے, آپس کی نگاہ سے دیکھیے. آپ جانتے ہیں نا جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, السلام علیکم کیسے ہیں, وعلیکم السلام, اور کیسے ہیں, اور کیسے ہیں, بس یہ پتا ہے, اندر کیا ہے وہ نہیں پتا. آپ سب سے بڑے آپ اکثر لوگوں کو اکثر آپ نے زندگی میں نوٹ کیا ہوگا, آپ کہتے ہیں آپ 40 سال تک 25 سال تک فلاں صاحب سے متاثر, ارے بڑے مومن ہیں, ارے کیا پیارے مومن ہیں, اور آپ کا ایک دفعہ اتفاق ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ چلے کربلا کی زیارت کے اوپر 25 دن ان کے ساتھ کمرے میں رہیں گے. اس 25 دن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے ارے غلط فہمی میں رہے ہم تو 25 دن یا 40 سال تک. اب جب آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر پکی ہے, یہ تو اسی جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر کے عیب نکل کے باہر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. پھر جب ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہاں سہولت ملتی ہے اپنے عیب کو درست کرنے کی. دیکھیے ڈیزائن کیا ہے, ڈیزائن پہ رہیے. ڈیزائن کیا ہے, روح کی تربیت. دیکھیے میں نے کہا ہے, ہم نے کیا کہا تھا, بھولیے نہیں, ہم نے کہا تھا یہ دنیا ایک ٹریننگ روم ہے, ایک ٹریننگ روم ہے. آپ سب سلیکٹ ہو چکے ہیں جنت کے لیے, یہ ایک ٹریننگ روم ہے. وہ جنت کیا ہے, فائنل میچ ہے, کس کا, اولمپک کا. آپ سب سلیکٹ ہو چکے, ایک بھی آؤٹ نہیں ہوا, سب کو ٹریننگ روم میں لایا. اور ایک کوچ ہے, ایک ٹرینر ہے, وہ ٹرینر آپ کی روح سے پوری طرح باخبر ہے. وہ کہتا ہے آپ کو ٹرین کرنا ہے, اس کو ٹرین کرنے کے لیے اسے مختلف طریقے اختیار کیے, مختلف طریقے اختیار. ایک طریقہ یہ ہے, اب ہسبینڈ اینڈ وائف دو ساتھ رہے ہیں, اب دونوں کی اندر کی برائیاں نکل کے باہر ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرے. دیکھیں کتنا روح کو فائدہ ہو رہا ہے جب ٹالریٹ کریں گے, روح میں جوش ہو جائے, روح کے اندر مماشات یعنی دونوں کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی صلاحیت آئے گی, ایک دوسرے کے عیب آئیں گے. اگر اس پہ پردہ پوشی کریں گے تو بہتر, اگر اس کو کرٹیسائز کریں گے بہت پازیٹیو انداز میں تو بہتر. دیکھیں اب سارے دوسرے جو ڈیزائنر ہے, جو ٹرینر ہے, اس نے ساری چیزیں لکھی ہیں, اس طرح سے پیش آؤ, اس طرح سے کرو, اگر یہ ہو جائے تو یہ کرو, اگر یہ ہو جائے تو یہ کرو, اس طرح سے بیان کرو, اگر رقص دیکھو تو اس طرح سے بیان کرو. یہ مستقل ایک دوسرے کے لیے کیا بن رہے ہیں, ٹرائل بن رہے ہیں, مستقل ٹرائل بن رہے ہیں. اچھا اور تیسرا ٹرائل, ایک کو تھوڑا طاقتور رکھا, ایک کو رکھا ضعیف. دیکھیں کس طرح سے اس طاقتور کو سمجھ آئے کہ کس طرح اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے. یہ روح دیکھیں یہاں پر اس کو گروتھ کرے گی. اس کو پتا چلے کہ میں جس باس کے ساتھ رہتا ہوں, اگین باس ناٹ ریئل. دیکھیے خدا نے کہیں پر بھی ہسبینڈ کو کوئی فرعون بنا کے نازل نہیں کیا کہ تم فرعون ہو اس کے لیے, یہ تمہاری غلام ہے, نہ یہ نہیں ہے. ایک آپ کا ایک جس طرح آپ باسز جب جاتے ہیں, دیکھیں بعض لوگ جاب نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے کسی باس کی بات سننے کی, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں جو لوگ جاب کرنے لگتے ہیں وہ تھوڑی سی ان میں ٹیوننگ آ جاتی ہے کیونکہ وہ باس کہتے ہیں ان کو یہ کام کرنا ہے, اچھا اب وہ دل نہیں جا رہا, لیکن چونکہ معلوم ہے باس ہے, تنخواہ نہیں ملے گی اگلی دفعہ, کہیں گے اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے, یہاں پر تو یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایک آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ کس طرح سے ایک سب آرڈینیٹ اس کے ساتھ رہنا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب آرڈینیٹ, کچھ چیزوں میں ایک ہوا. دیکھیں ایک امتحان ہے, روح کی گروتھ ہے, پتہ چل جائے گا. دیکھیے روایتیں, میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسپلینیشن میں جاؤں. روایتیں کہ بعض لوگ فرعون کے ساتھ محشور ہوں گے اور وہ آگے کہیں گے دیکھیں ہمارے پاس تو ایک گاؤں بھی ہمارے قبضے میں نہیں تھا. کہا نہیں, تمہارے اندر وہ ساری صلاحیتیں تھی جو فرعون میں ہے. یعنی کیا, تم کو ہسبینڈ بنایا گیا تھا کہ تم اچھے ہسبینڈ بنتے, تم فرعون بن بیٹھے. یعنی اگر تمہیں واقعی تمہیں سہولت ہوتی تو تم فرعون کی جگہ بیٹھتے. تم نے اس کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے ڈرٹ, تم نے اس کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یا دوسری طرف لے لیجیے, بابا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹی ہے, اس کو ایک احترام ہے, رسپیکٹ ہے. دیکھیے اب ہر چیز کو دیکھتے جائیے, ہر چیز میں ٹرائل آپ کو نظر آئے گا, ہر چیز میں آپ کو ٹرائل نظر آئے گا, ہر چیز میں ایک مقدر نظر آئے گا. بہن بھائیوں کو لے لیجیے, بہن بھائیوں کے آگے آپس میں آپ دونوں کے کیا ہیں, کچھ آپ کے ریلیشن شپ ہے. نہ کرتا خدا بہن بھائی پیدا, ایک بچہ ہر انسان کو, بہن بھائی کریٹ کیے. آپ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے برادرانہ تعلقات ان سب کے لیے میں ایک صلوات کروں. اب دیکھیے سمجھیے اس چیز کو, یہ جو ماں باپ کا ریلیشن شپ یا دوسرے ریلیشن شپ ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیزائن ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی عبودیت کتنی اہم ہے کہ حتیٰ یہ کہا جاتا ہے even that's to be said
that even if your parents, especially in Islam, even if your parents, they are kafir, they are maybe not on your religion, still you have to obey them. Still you have to obey them. You're not going to disrespect them. You're not going to disobedience with them. देखिए क्या सिखाया जा रहा है आपको? ओबीडियंस सिखाई जा रही है, आपको ओबीडियंस सिखाई जा रही है। नहीं, आप अवैसे करनी का किस्सा मालूम है ना आपको? अवैसे करनी is one of the companion of Prophet from Yemen. You know, Yemen is too far from Mecca. And these are the old days. It's not like you're taking a flight and after 1 hour you are in Mecca. No, he has to travel from Yemen all the way to the Mecca. It will take few days. Mother is not Muslim. He said that I want to see Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to see Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mother said, all right, you can go, but there is a condition. You have to come back immediately the same day. You reach there, you meet with him, in the same day you have to come back. You're not allowed to stay there. You're not allowed to stay there. Now this person is coming all the way from Yemen. He reached to Medina and then he found out the Payghambar is out of town. देखिए, think कीजिए, हम हर चीज ट्राई से होती है। अल्लाह चाहता, अल्लाह को पता नहीं था कि वैसे करनी आ रहा है। पैगंबर को कहता भाई आप ठहर जाइए थोड़ी देर से मुलाकात हो जाए। नहीं, out. He is out from Medina. Now he came over here. The Uwais Qarni reached to Medina and found that Prophet is not here. Now mother is not around. See, mother is not around to find out whether he obeyed or not. And mother is not even a Muslim. This Uwais Qarni obeyed mother and left right there. As soon as he left, Prophet came into Medina and said, I smell someone from Yemen. See, if you have obedience to your mother or father, even they are non-Muslim, Prophet, who is a perfect human, he can smell the perfection of your soul. See, Uwais Qarni got the highest status just because of this. आप देखिए अबूदियत कितनी अहम है। आप समझे, आपको फलसफा समझ में आएगा। माँ बाप कैसे बना दी, हर चीज आपको समझ में आने लगेगी। माँ बाप क्यों बना दिए, बहन भाई क्यों बना दिए, दूसरी चीजें क्यों बना दी गई। ठीक है, अब आपके सामने ये हमारा हो गया मुकद्दर। एक सलावत पढ़ दीजिए। दूसरी बात, अगेन मैं सीरीज से चलूंगा क्योंकि मैं कुछ बातें कह चुका हूँ, सीरीज से चलूंगा। हमने कहा हम रियलिटी को समझें, हम मुकद्दर को समझें। हम मुकद्दर के अंदर हम समझें कि व्हाट्स दिस स्कैनर इज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई माय मुकद्दर इज लाइक दिस, हिज मुकद्दर इज समथिंग एल्स, हिज अदर मुकद्दर इज समथिंग एल्स। Why everyone has a different muqaddar? Why is not just one muqaddar? Right? Why is not that? Then Allah subhanahu wa ta'ala said, Inni, for sure, udabbiru ibadi, I do manage my servants, bima yuslihuhum, what's most suited for them. What's most suited for them? Kya pata chala? That all of us have a different shortcoming. You may have a different shortcoming, you may have a different need, you may have something else. Everyone has a different need. So he is managing his ibad based on the need. Based on the need. And based on the shortcomings. That's why all the exams for everyone is different. And what Allah subhanahu wa ta'ala said, I do everything based on that. وَإِن مِّنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ, there is that my servants mu'mineen, I found someone la yuslihu, uske liye suited nahi hai illa al-ghina, uske liye koi cheez behtareen nahi hai magar ye ki ghina ho, usko main paisa दूं, uske liye best cheez ye ki main usko I'll make him money, I'll give him money. और फिर कहता है वलो सर्रफ्तहु, if I have not done that, illa ghayr zalik, if I have done anything else, la halaka, he may be killed. अगर मैंने उसके जो नीड थी, उसकी जो मसलहत थी, उसको वेल सूटेड थी, if I have not given that, he may have been damaged. When the other side पे कहता है, there are people to whom their maslahat is in faqr, in poverty, not having. And if I had done other than that, he got killed. Then his other third place, he said,
in my ibadi, there are few people, their maslahat is in seha, in like salamati, well-being. If I have done something opposite, he may get killed. Same thing with the faqr, same thing with other things. Please recite a salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So that's what it is right now. We have to understand taqdeer, that taqdeer or human predestined, and then that human predestination is based on the need of every person. Now, someone asked, can you please explain me that need? Some of those needs, can you please name the few of those needs? And I said one of the goal of the trial is to remove takabbur, right? I said that yesterday. That human by default is such that he produced automatically, like sometimes these grasses, some places automatically grow. Like कुछ जगह पे grass automatically उगती है, खुद ही उगती है. तकब्बुर भी इसी तरह खुद ही उगता है इंसान. The insan mustaqil, he's going after perfection continuously. When he's going after perfection, see, whenever he do al-ujla, whenever he is hurry and he start looking side, he find that someone he's यानी वो कुछ लोगों से आगे है, is ahead of a few people. Immediately takabbur comes. Oh, I'm the winner. No, you have to look at Allah subhanahu wa ta'ala. You are so far away from Allah subhanahu wa ta'ala. When you start looking at your colleagues, they have a different muqaddar, they have a different efforts. Stop looking them. Just look at Allah subhanahu wa ta'ala. Now how close to you Allah? That's how you measure yourself. That's why I said that every day you have to pray. And you start with the prayer, Allahu Akbar, that Allah is the only who is Akbar. No one else is Akbar. There is no kibriyai, and I told you this kibriyai is like a same polarity. It will repel you from Allah subhanahu wa ta'ala, not attract you. That's one reason, and I gave you this example from Amirul Mu'mineen. Amirul Mu'mineen explained everything, and in the answer, ikhrajan li takabbur. He did all this exam, so remove your takabbur from your heart. क्योंकि हम यही देखते हैं ना, अगर हम अच्छी अपनी बेहतरीन यहाँ पे हम एक काम कर रहे हो, एक बिजनेस बेहतरीन चला रहे हो, तो हमारी गर्दन अकड़ जाती है. अरे हम इंटेलेक्ट हमारी, अब लोग भी चार बैठते हैं, चार लोग तारीफ करते हैं, अरे देखिए माशाल्लाह, और ये भी लेना, क्योंकि हमारे साथ है लोगों को, लोग भी जो है वो देखते हैं, हाँ आगे निकल गए तो तारीफ करते हैं, हमारी भी गर्दन थोड़ी तकब्बुर फौरन आता है. फला खातून अच्छा खाना बनाने लगी, उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तरह सूरतें याद करा दी. हर चीज तकब्बुर हर चीज में होगा. कोई खूबसूरती से तकब्बुर, कोई किसी चीज से तकब्बुर. खुदा कहता है कि तकब्बुर किस लिए, तो मैंने खुद दिया है. आप किसी खूबसूरत से पूछिए, आपको खूबसूरती पैदा हुई, आपने खुद बाय की थी जाके, आपने जाके मतलब किसी से बोरो की थी, कोई आपने कोई काम किया था, अल्लाह ने आपको खूबसूरत बना दिया, आपको टॉल बना दिया, कोई अल्लाह ने आपने कोई काम किया था, कोई फेवर दिया था आपने अल्लाह को, या कोई बार्गेनिंग की थी, नहीं किया था आपने. ये सब आपको ऐसे मिला है मुफ्त में. जो मुफ्त में मिला उसमें इतराना किस बात का? मुफ्त में, और किसी और ने डिसाइड किया आपके लिए. तो तकब्बुर एक मुस्तकिल चीज है. एक दूसरी रीजन क्या है? हम चारों में आज उस चीज पे जो नई थर्ड रीजन है उस पे आ जाओ. दूसरी रीजन क्या है? लिप सर्विस ममनू. नो लिप सर्विस. व्हाट दैट मीन लिप सर्विस? We normally have this habit of lip servicing. लिप सर्विसिंग बहुत ज्यादा है हमारे अंदर. हर दूसरा आदमी आखिर ब्रदर, इन रियलिटी दिल में कहते हैं पता नहीं. हम लिप सर्विस, we have this habit. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान, या हम मोमिन. अब कोई किसी को बोले अल्लाह इज रज़ाक, वल्लाह अल्लाह इज रज़ाक ब्रदर. अभी ये जो कह रहा है अल्लाह इज रज़ाक, अभी थोड़ा सा कुछ हो जाए, बॉस प्लीज देखो मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा, आप मुझे छुट्टी. डर रहा है बॉस से. भाई ठीक है आप अपना काम कीजिए, लेकिन ये जो अभी रज़ाक कह रहा है ये कर रहा है. अगर देखिए मैंने अब सुबह की नमाज अटेंड कर ली तो मेरा तो रिस्क चला जाएगा. अच्छा मकसद आप खुदा को नहीं मालूम था कि आपकी अगर नमाज हो जाएगी तो आपका रिस्क कम हो जाएगा. रज़ाक कौन है? देखिए लिप सर्विस, छोड़िए लिप सर्विस. मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये जो खुदावंद ताला ने कहा, क्या कहा? अहसिबन्नास, आए लोग गुमान करते हैं, आया गुमान करते हैं. यानी देखिए ये चीज गुमान बड़ा एक जुमला है कुरान का. डू यू थिंक कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? कब छोड़ दिया जाएगा? यक़ूलू आमन्ना, आप कहेंगे मैं ईमान ले आया. कोई आया मैं कहा, कोई आया बैठ जाती मैं ईमान ले आया. किस पे मान लिया? बल्कि मैं अमीरुल मोमिनीन की अक़ालियत पे मान लिया. चली ले आए, आपने पढ़ लिया कि अमीरुल मोमिनीन दूसरों से अफजल है. अच्छा बस खत्म.
اب امیر المومنین نے 25,000 دوسرے جملے بھی کہے نیک کام کرو، یہ کام کرو، مومن کی خصوصی ہوتی ہے، یہ کام کرو، نہیں وہ چھوڑو. تو لپ سروس کو خدا کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیا احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں؟ Do people imagine ان یترکوا that we have leave them alone? When we gonna leave them alone? ان یقولوا whenever they say آمنا we believed وهم لا یفتنون. We are not going to test them. We have to test them. We have to test them. We have to test them. Through what? Sometimes